বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি খেতে কার না ভালো লাগে। আসসালামু আলাইকুম, সো এভরিওয়ান, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি খাবো খিচুড়ি, তার সাথে নিয়ে নিলাম মরিচ ভর্তা আর ডিম, আর সাথে একটা লেবু। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ। किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम